Chini official samungni processing ni bagai kisah salnai jeng jora mana harga piaba abo kaham ni bagai nyo tanding mas jeng bos kang ni salo jora ni kok pandro tebo kaham kerengkai serai kai jor ni thari tun hornani abo ni bagai nyo chini tini oje nokha salnai ni chini dua mung piaba kaklayo kaham nongana tini nokha salnai nuk yang mani bai kabang ma borok tano kokdok bai sahorka kereng horka piaba kabang ma borok kerengi manya borok tamungka abo saimana mosung khana actually o kaham ni bagai ngi tongo abo ni bagai no ma samung phari jorani kok panda norok salnai khatang mani bahai ma tongkha abo nor tolao comments sejening thung tai obo hai jorani kok panda nor jeng ya phathani o kabang ma jogali mung technically mentally sini kabang ma officially samung tiar ma olo nor ya phari mano o nokha salnai o norok jese khatangka abo norok jese kelai sai agi sing khai tongo piaba au obo belai kutuket norosen kok tun hori tongo khamon tate buk chong phari ka cheng tini kok tamani pui abo khago chongbari loksabha chongbari tabuk bo ngi tongo norok saimanna je thangnai 19 tarik april ni simi je tripura haste tai komuni haste roni bisingti chengjak mani jeng tini तामसा दरते लोकसभा नर तो साइमानो बस कांगनि 4 तारिख जून आप्रंग सारा भारत नि पूरा पार्लियामेंटारी जे इलेक्शन अबनि रिजल्ट साख्लाय जागनाय तिनि हिंकांकाय लोकसभा नि 6 माने दफा 6 दफा हनजागो दग बेरेम नि इलेक्शन नि बागै दग बेरेम माने नर सबाय सुग्रबि साबानो पुइला बेरेम हिंकांकाय 19 तारिख aboni pore second beram ke 26 tarik omake je date phaibani election loksabha ngi tongoni 12 thagotor ganangai salcha date to kabang ma hastego election ngi tongo abai khaino tabuk je ugo uldog beram mane 6 dofa aboni je nomination rosaini harani tinini paithak sal tini o talni 25 tarikh no aro 6 ta haste tai kaini kendra bai naikol jak amsayo jotoi 58 hekaba bachi 4 parliamentary ingo seat election nai igo aboni ingo beremong ga ke Delhi bo 7 ta tongo seat aro vote nai 25 tarik Haryana ni 10 ta Uttar Pradesh ni 14 ta Bihar tai Paschim Bongo 8 ta Odisha ni 6 ta asuk thayo Jharkhand ni 4 ta asuk thai tai Jammu tai Kashmir ni kaisa khai asuk thayo vote naharjak nai bas kang tal ni 4 tarikh joto berem ni vote paiman olono election ni result saklai jak nai Pada kapan tak ada buku song tinpa hasil ni halu ni kongres sana thangga ke norok saimana thangai salkia sekang di sini wati wawi je jengjal kelai kha lamao unko norok saimano nini hapalong hindi especially je lama Asam ni Jatinga amsayo lahar kotor tai rel je bera kha kacakha abu bani sini tinpa haseo thok nangmani maya nginyai tabu kabang borok petrol pump brumno betang kolok khainai thok ma sanglai kya tai or thok ma sanglai thok na hana bagi je ma basalai mani kabang borok no baksa gari rok tiklai mani mane nok tiklai mani aba thok na ni jora kari kya aba kabang ma jengjalo khlai bai kya abono food ni je director
हास्टेनि फुड डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर निर्मल अधिकारी हिंगांकाय bo tini joto unko chamung unko market kotor jemon Maharajganj bazar hairogo food mane Tripura hasteo chamung ni bial dangno hnei boro hapang ni bakhati nyai koli nei mani ihi lama abahai jengjal ngi tongphano mal sokpaya ngi tongphano turuk sokpai tongphano Tripura hasteo chamung ni bunu kuno bial kerei tai o je lama hamya ngi mal sort ngi tong hnei ko oro hasteo dam khe phalmani bo ain ni bisingti oporad যদি কেবল পেট্রোল ঠক যে ইনকরি বাইরা পেট্রোল পাম্প রগ নিনি ইনকো যে রেট নি ফাতারো ফালি দংখাকে বরক নবো কমপ্লেন দিদি বড় বরম জাগনাই তাই রাজা চায়াতি তুমুনো কেবল আলু পিয়াজ ডাল যে ফাতারি ফাইগাই মানাইটা আবরং ন লামা হামিয়া মাল কম হনি রগ যদি দামকে ফালকাকে নর কমপ্লেন হদি ফুড ডিপার্টমেন্ট গাই 112 এবং 1930 আবাই রগ নর এমার্জেন্সি কল লখাইনাই নর আবনো food control খাইয়ে বাগিয়ে SDM সম অপশন রই দং তানরম হিংগাকাই তবে হাসতেও কোনো বিয়াল করে হিনি সাকা ফিয়াবা ইয়াং চামুং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তিনি মিডিয়া বসকাও ফাই সাউই খানারকা যে o tongkhor deramung hai ka watui banting mani bagi je lamani jatinga asamni jatinga o lahar kotor ti bo palia rel bai bo thangmai angi tongmani abo je tabuk turuk phai tongo lama hamai tongo mani phai tongo lukurokno বানিয়া খাইনি রং কয়খা হাসতে হাপাং নিঙিনাই হাসতে হাপাং নর পুইতো চাদি হাসতে হাপাং সামুং কাহাম খাই দङ নর বাগিনাই যে চামুং নিনি আলু ডাল থক পিয়াজ বা ইয়াং থক রক জরা বেবাক সামাননাই তামকে কিচ্ছা হাপাং লগিরেন বাগিনাই কয়খা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পরিকে জরান কক পান্ডব পুজা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কক তুন নরনি বাগৈ নাইনেগ্রানি তাবুনি অবেচেব প্রকৃতির কারণে আসামের ঝাটিঙ্গা এলাকায় যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সেখানে ব্যাহত ঘটেছে তাতে ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এবং পেট্রোল ডিজেল যে যাতায়াত করে তাতে একটা বিশাল ব্যাঘাত ঘটেছে এবং তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলোতে একটা বিশাল চাহিদা এবং একটা জনমানুষের মধ্যে একটা কনফিউশন বা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান রাখবো যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ আমি এবং আমাদের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ প্রতিনিয়ত ইন্ডিয়ান অয়েলের সঙ্গে রেলওয়ের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন এবং যত দ্রুত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সে বিষয়ে সেখানে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা আশা করছি এই যে আমাদের যে পেট্রোল এবং ডিজেলের যে সাপ্লাই তাতে যে ব্যাঘাত ঘটেছে সেটা একটা সুরাহা হবে এবং পুনরায় আগের মতো আগরতলার বা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলোতে পেট্রোল এবং ডিজেল সরবরাহ নিয়মিত করা হবে আপনারা ধৈর্য রাখবেন ভরসা রাখবেন সরকারের তরফ থেকে সম্পূর্ণ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন যাতে খুব তাড়াতাড়ি এই রেল পরিষেবা সুন্দর করা যায় এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত জিনিসের উপর নজর রেখে আধিকারিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার ব্যবস্থা করেছি তৎসঙ্গে যারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসা করে থাকেন বিশেষ করে আলু পেঁয়াজ বিভিন্ন শাকসবজি সময় দেখা গেছে যখন যাত্রী পরিষেবা সেখানে বিঘ্নিত ঘটে রেল পরিষেবা বা আসামে যখন প্রকৃতির কারণে সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা হয় তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান রাখবো যে ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকবে যাতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনাকাটি করতে গিয়ে কোনো ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় প্রশাসনও সজাগ দৃষ্টি রাখছে কোনো অসাধু ব্যবসায়ী যদি এই পথ অবলম্বন করেন তো অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই দৃষ্টিতে তারা মাথায় রেখে সেদিকে কাজ করে চলবে নমস্কার Hingkai nor kana Tripura hasteo u je jatinga asamni jatinga laharo je lama thanglai suimaya mani abno karon phunoka mantri Sushanta Chaudhary hingkai hasteo chamungni bial kore thokni simi bial tongo petrol pump brun line kolok abo mantri Sushanta Chaudhary soi kubuine gosbini harka tobe hap lukurokno logirnen bagai bo koikha tini okok lukurokno message mani bisingtei Hingkai kabel takde bukuk chong haste hapang ni bekhaktei tini nita kaisa kok tema norno angya farana je legal service authority ni kaisa tongo
जे लीगल फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी हिनिबो कायसे दंगो आरो हमगाके चिनि जे एसटी एससी ओबीसी बरक मागनां उकिल नाहारि मानु रमनादि ताबो केबो खरकसा केस कलाइखा हमगाके जे केस नाय बिनियांगो तो सरकारनि उकिल दंगो जे केस कलाइनाय बजदि एसटी एससी ओबीसी नि ताव थांगाके बरक उ फ्री लीगल तामो सेल अब हाइरगो थांगाके लीगल सर्विस जे सेल आरो थांगाके ऑफिस गाके yang u melar mato जे नरनक गन आरो तामो मेलार माटनि आरो जे गो कायसा क्लाब दंगो एबा सीपीआई पार्टी ऑफिस आफु खिरि बसकांगा न दंगो आरो फ्री लीगल सर्विस आरो ऑफिस दंगो आरो थांगाय जदि केबो केस कलाइ खांगाके नर उकिल पानि उकिल ना हाना बागै आरो ना थांगाके नर फ्री माननाय फ्री इनको उकिल ननो निन बागै बरक जुबानाय बरनो रांगन नागिया नोंखांखाय आबागे चिनि गोबां मा जागा सेगलाइमानि जागा बयबो सेगजागमानि इयांके बा लाकाय नावै रैया आंलाइमानि इंकाय हिसांनि वालाइमानि इंकाय जागाति कगना आमाहाय रकनि केस रंगो तिनि दाति मुकुब खाय बागै बेलाय गोबां मा केस रंजागै दंखानै मुकुब खालायनि आबो उको ऑक्शन के फालमा है मानि रो बेलाय बागै दंखागा आमाहाय खायनाय फ्री लीगल सर्विस तिनि खालायजाखा तामो दर को लुकु आदालत बरकनि बिसिंति ओ जे लीगल सर्विस अथॉरिटी नि बखातै लुकु आदालत खालायजाखा ना खालायजागनाय बसकांनि 11 तारिखो बस सरासरि के नादि बसकांनि 11 तारिख मे को लुकु आदालत खालायजागनाय जतो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम नि बसकांगो नरनि जतो एरिया नि जानिजा 8टा डिस्ट्रिक्ट को डीएम नि थानि ताइ चिनि जे 24टा एसडीएम तंगनि आ एसडीएम नि नखलावनो संसाजागनाय लुकु आदालत 11 तारिखो बन्द तंगनाय ऑफिस किन्तु हायपना लुकु आदालत चोरिनाय आ लुकु आदालत नि बिसिंथिनाय गोबांमा बरकनि केस निष्पत्ति खायजानाय जेमन बाइक रकनि फाइन तानमारो निनि जे हिसाबनि वालाय जे केस कोर्ट कालायमानि रक आबर बेवनो निष्पत्ति खायजानाय हाय हिनो तिनि लीगल सर्विस अथॉरिटी नि बखातै प्रेस मीट खाय साखलाय जाखा गाकाय प्रेस मीट खाय तिनि सावै खोनारखा आरो उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी नि मैडम तंगो रत्ना दत्तंगना बम गाकाय और फ्री लीगल सर्विस नि कैसा पद तंगोता गाकाय फरके तिनिया पावो तो वीडियो आबो कोया खुना अवेलेबल या खुना तो के आबो 11 तारिखो ना थांगै दं हायदा इंकांकाय आरो जतनो जे केस कलाजा रबा फ्री लीगल सर्विस आमनो कारि बाहायनो ताइसे ताम लाभ गांके आरो हाय जे केस कलाजा थिन थांगो आम हाया नों बाहायनो निनि जागा प्रॉब्लेम नि दंखा निनि जागा बिसेगि दंखा गांके नों ना हाना नै गांके आंनि बिसिनि ताम लामा दं गांके आमनो कारि बाहायनो नों ताम सासनाय निनि बाइक नि को निनि बाइक नों लाकाय माने को नाखा लोन बाय कोन एकटा फाइनेंस कंपनी रो नों लाकाय नावैनाय बाइक पाइखा बा गारि पाइखा फियाबा ओ फाइनेंस कंपनी नो जे सिजाक तंमन स्लाइ गोबां मा को फाइन नाहाका एबा नो गोबां मा लाकाय सान को किफिलदि मारनाय नों जे चंजाग रांनि स्लाइ गोबां रां रुइ मा तंखा एबा केबा निनि गारि नों रां बरुइ सुइ दङ 1-2 मास रिमाया बाय निनि गारि तलां थांजाका नोंको फाइनेंस कंपनी रक बाय हिंगाके नो रां सुदि लेहनि न रां सुइ आको सुनो गारि के मामलिया आमाय गोबां माचिनि बर ठकाय जागै दङ आमाय रकनो याकांना बागै आइनता मसा जों बो आइनि बिसिनि बाहायके यकना बागै बुसकांनि 11 तारिखो नरक जानिजा एसडीएम डीएम रक थांनानै दा करदि ताइ आरो लीगल सेल दं बरनि थारियाव नावनि समयसानो साकांकै बरक अमाहाय खायदि नै नरल सलुशन आरो गोबां बाथ्रा बुंनाय दङ गारि पाइखा लुंगो 1-2 बार इनस्टलमेंट सुइमिया बाय गारि तलां थांजाका निनि रांबो पाइलां गारिबो तलां थांजाकलां इनका तो नों लस गाबो आइनयो तामसा नरक आबाहाय रक गोबां मा केस नरक टंमानो गाकाय जागा सम्पत्ति रगो न कायसे कक बांलाय मारगा कर दंखाके बमाहाय के काटिनाय आबर मतिनाय जलार फ्री कायसे लीगल कैंप नाय जानिजा एसडीएम यारो थांबायदि 11 तारिखो
gai DM district magistrate ni thani o abo ko aba hero nai gai abo video ching thani o kicha confusion to ha tini computer chini hamtui siko tobo norok belai kabang ma borok ano phone khai nai jeng mani phan da ni samani bagai angor no o kok sawi jok mani kok si kang kai parike apatoto kacharo kaisa angor no tay kaisa kahama kok to mandor ni bagi tubi tongo abong kakai bubagra product kishore dev burma ni sakhar mumbai je tipramo thani joto MLA rok no kaisa dagi murukha norok lukurok bai gana otongdi lukurok ni samo tongdi lukurok ni tamo jengjal khonadi nung reimai ang mano roi mano chubai ang mano chubai me ang mano chubai mano phiaba lukurok ni kok no nung ma khana nai biri kok no bian sabati sanai ini akaba sorkaro SDM DM rok bai salai nyai o je kamini development ma khlai nyai abo haike buagra samani kok bainyo tini 11 mandai constituency wo MLA Swapna Debormani bo kaisa office phiogi zakha o office no MLA no mannai ejin ingo nongni kamio kuno dukhu dosa birman nang khangke MLA no sana nangma rok jung bahia sanai phone number ma yang ang bahia sanai ani sinjak sekering ke MLA bahai kok sanai abogini MLA no tahu kaisa office tangnani bagi saklema banyo buagrani o kaham kaisa BT bai tini office kaisa phiok jaka mandai ni Gurmoni stadium ganawo MLA Swapna Debormani office Parikai office phiok mano tini MLA Swapna Deborma satam saka khanalaina o pandano tini no office no phiok thani thang manjagi kha am chaini ne MDC tai TTADC ni chairman Jagadish Deborma tai Chandrodoi Rupini songrok tai juda juda mandai ni angko samu hoda hamkrai samu tangerok manjakha total asumani nambunya intinya harus halo office permen sudah sudah di sini jamin orang-orang di Deborma Deborma sini sudah mus leaders ex-EM orang-orang blok presiden orang-orang sudah Deborma AS ni chairman orang-orang jamu Deborma sabunal ni chairman orang-orang विशेष कई हम बाइरिलन मुसलमान थे वो और वो नौकरी नहीं विश्व Deborma Wongka DSF ni ex president no dengan bagai mana boleh teh hambai macam tu tapi orang finai kormosari DWF YPA tapi jod bilas chairman district jod kono hambai owner ini orang finai macam mana bagai jengkini orang office lo gimana jengka pun sama lagi jeng office lo mah gimana isu lihat sampai sini nok naik maya nok maya aku teman bagai yang nok si kalau dulu aku bagai sini nok bagai malah dia office nok kan malah bagai tu sawiri kan tahu jamdan konstitusi lo Gandani Vidhanasabha ke luar MLA office kaisa pemain dokar, kalau Gandani kaisa office lagi man pore bo, selain itu ya, kalau ini nih di pasal kita, ini sih blok bangka, apa ini sudah kalau saya mana dia office orang kaisa blokar, syarat mandai elakani borok, kalau saya mana, apa kalau nanti orang pakai borok tinggalnya, media tinggalnya sih makhluk lagi. Kan enggak saya mana namanya je MLA ni office total puloka arono MLA pemalai mana ini sini sarangana ni saya suku pokok sana ni kan orang saya mana dorong contohno je mandai elakan borolo cara office kayak dorong MLA pokok sana ke saya mana pasti leader sudah baik orang pokoknya leader sudah pokoknya sudah MLA sini ya orang official je maintain klien sini orang file drop tambah naik, orang ini tu half drop sih ko. Step by step orang tam torijak naik komputer torijak naik file torijak bagai sini almari nang apa step by step supply naik orang cara village committee ni chairman non bisnes ka kobok mengar naik janjani village sota menang
bat tui danang karen danang lama danang tama nangabo jan norok sini official pakai nai norok report ipai kan hingga kai onek borok public borok direct phun kayu lama hamia tui kiri orbo omo hai nango ni tahu semua saya malu step pakai chairman yang pakai ni nai omong kai system di kape jadi pakai angka orang sana chairman itu tu village chairman itu tu pakai angka village chairman pakai nai orang juga pakai bedi juga pakai angka boma hai ke official sabu lainnya jangan abot cesta narangai tapi Himalaya party official asugui sabu kangen ini angka office ni jara official orang sendiri thokia aging ko pura gar thana ni naya kaisa office rok tongkale phaiman ni saman bagi na jeng ebu jeng ma dolai ke tam kata bu jeng official rok beri ni mane kok sawi mane jemon romni tui বিশেষ ke jeng belai ke ni problem jeng ti rogo phung lai om hai village committee bo tini problem ngi tongha tui maya din dore tui maya sat kaisa dore sing tui maya ro ni phung lai meni ang omon sanai jara janjani village juri om hai kai saja ke tong gangkai norono uttor mari nai haisi ini village tangi timaya ini village karen kiri ni timaya na tangi timaya abo norono uttor mari nai ebong phai nai sapai mani pore sukses takhai tui nani bagai ta bahai ke tui liman jangaro bahai ke karen liman jangabo chesta khainai ebong DWS ni jara SDU no jeng o office tu no jeng kok saimanai rimanai norok janjani village ni janjani report jumbai hai kok sabai ke olai no janai tam Himalaya mandai elakao jahate tui man ngani Okay, norno khona emle sopna de borma bo tabo office phyo mane abo bubagrani daki bungpanyo phyo jakhani samani ko tini rashtrobok Draupadi Murmu Delhi ni rashtrapati bhabono second beram ni civil investiture tabo investiture pandawo poddo puruskar rani koktongo gai poddo puruskar taklai desh ti joton se kotor go puruskar ni bisingo kaisa ga kai kaitham bedego aborjago পদ্মভূষণ tai পদ্মশ্রী ga kai dini gota rbai krung ga kai hoda ni kaham samung tai public affairs lukurok ni kaham ni bagi samungta ga soi simung tai yak srai genang ga bania tai sramung sak naimung kogrbai tai thungmung rung lekha porata rung tai civil service no khobuinai joda kerong raja mathangnar mani tai joda samhumuni bisitei o sokar dajagi tango bisi brumno loko phansal ekaba গণতন্ত্র দিবস আবাই সালক নরগি o gobo saklai jago engka kai parike khamang taje bukhuk chong buskangni loksabha no kitingi tini congress ni bukhaktui kaisa press meet khlaijakha press meet ni bisingtui nukjakha borok buskangni loksabha je result 4 tarik abo jeskepan kaplai ingsinai hini dabi khlaika ko bongabno tamnai India jut jeskepan kaplai engkha hnai biluniani congress bono tini koklo thune buskang saikhnarka Ashish Kumar Saha bono Pochim Tripura ni batainai India jut ni CPIM congress kathalaija kai bo srang salo tinta jorabo bilunia congress bono kaisa pandaw manjagi khabo kai congress ni kasku Ashish Kumar Saha kai bo puilano parike ko hasteo bo kabang ma kokti sai tabuk sai tongo susason nei kok ruinai tabuk Modi sarkar borongno sebuk rumano bo mothai khimka ka mani khini morok mani bai desh ganangai borok rok bigra rok taibo ko derao klai tongkha rang thongo beli tongbai kha lekha pora khani rok kuno sepsapni kabang ma kok silchaka Ashish Kumar Saha parike jeng biruniani kok ma kisa khananiane congress ongni bukhatte dabi khayo borok je Congress ba India judges kapan kaplaing sinai baskini lok sabha sombari wa hnai 4 tarik June ni result balai kahamune hnai samani ko যে শাখা সংগঠনগুলি আছে বা বিভাগগুলি আছে প্রদেশ কংগ্রেসে এসটি এসসি ওবিসি মাইনরিটি এবং এক্স সার্ভিসম্যান কিষাণ কংগ্রেস আমাদের ওয়ার্কার কংগ্রেস এই যে বিভাগগুলি
এই বিভাগগুলিকে ঢেলে সাজানোর জন্য আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে এবং আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে এই কাজগুলি জরুরি ভিত্তিতে যারা যেন সম্পন্ন করেন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদেরকে আরও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেস এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমার সাথে তফসিলি জাতি বিভাগের যিনি সভাপতি নিরঞ্জন দাস উনি এসেছেন, আমাদের নবনিযুক্ত ওবিসি সংগঠনের যিনি রাজ্য ওবিসি সভাপতি মনোরঞ্জন দেবনাথ উনি এসেছেন, আমাদের প্রদেশ ইনচার্জ এই জেলা মিলন কর, আমাদের জেলা সভাপতি মুদুল পাটারি সহ আমাদের এই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বরা আজকে এখানে সকল ব্লকের নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা রোডম্যাপ আমরা ওখান থেকে Padike yang otak kisah kok tu makaham High Court ni berkhati tini kisah rayo sajaka kebang mas halromnya especially sing kuai berkhati rogo nukjaka lama kasui coba nyangkai rally kayaknya deputation Ongonwari ni worker rok Ongonwari ni helper mana mamu songai rokta borok ni beton belai ke kisah 1500 rok 2000 rok abo tam kharlai tongkha chini bagi সরকারি যে বুঝে সরকারি সেবকগুলো মার নাই হলে বড় দাবি তাই গ্র্যাচুইটি মানে গ্র্যাচুইটি ইনকে তাবো রিটায়ারমেন্ট থাকমানি পরে বা কাইসা রাং খাটি জাগি দङ আবা হাইকে কাইসা রিটায়ার থামলো বা সাম ইয়াকারি থামলো বড় কাইসা রাং রজানা নিখুনি বং দাবি দङনি আবো সরকার কিচ্ছাপানো খুনজকানিয়া সরকার কিচ্ছাপানো আমনো তিনাই খাপানো নাইয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট নি রাইনবো সরকার কক নাইয়া আংমো বাগিনো হাই কোর্ট তাইসা কেস মানি তিনি রায় রেখা ও রায়নি কখনো সাইখানা রেখা অ্যাডভোকেট পুরুষোত্তম রায় বর্মান বসাইখানা রেখা গ্র্যাচুইটি মানছিনাই গ্র্যাচুইটি রেনানি বাগै সাকলাইখা কুচুক দরবার নক হাইকোর্ট গাই ফারিকে অঙ্গনওয়াড়ি ও যে হেল্পারনি সামংখাই দंनाय রক বরনি যে সরকারনি সেব রেনানি বাগै সাকলাইখা কিন্তু সরকার দারন রিয়াকে কোর্টনি অবমাননা মানি বাই তামং লাইনো আবনো কাইসা কতর ফিয়াবা ও কাইসা সামং তাংসানি রকনি কপ্লাই মানি সালনি হিংকা পুরুষোত্তম রায় বর্মন সহায়িকারা অবসরের পর পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি তাদের পাওয়ার অধিকার আছে। আজকে মাননীয় উচ্চ আদালত যারা আইসিডিএস স্কিমে কাজ করছেন এবং যারা অবসরে গেছেন তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্টে এবং সেটা দিতে আমরা এই রায়ে আমরা খুশি, কারণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা তারা তৃণমূল স্তরে সামান্য মজুরির বিনিময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, তারা বঞ্চিত। এই সরকার তাদের বঞ্চনা দূর করেনি। 2021 সনে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে বলেছিল যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা জাতীয় দায়িত্ব পালন করছেন, তাদেরকে বঞ্চনা করা হচ্ছে এবং তারা গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত। আমরা আশা করেছিলাম, এই রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা আশা করেছিল রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক এই রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের অবসরের পর গ্র্যাচুইটি দেবেন, কিন্তু আমরা দেখলাম রাজ্য সরকার তাদের দাবির প্রতি, তাদের বঞ্চনার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেননি। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যের মন্ত্রিসভা, এই রাজ্যের আমলাকুল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বলেছে যে তোমরা গ্র্যাচুইটি পাবেন। এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজকে একটি মামলায়, যে মামলাটি 20 জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা করেছেন, সেই মামলায় মাননীয় বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ স্পষ্ট হয়ে বলেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা অবসরের পর গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য। দি পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই রায়ের ফলে এই রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা উপকৃত হবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার একটি সমাধান হলো। তারা আইনের দরজায় এসে অধিকার আদায় করতে পারলেন এবং এটা তাদের কাছে অত্যন্ত খুশির খবর। এবং আইনজীবী হিসাবেও
আমরা খুশি যে অঙ্গনারী কর্মী সহায়িকাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা তাদেরকে একটা বিজয় দিতে পেরেছি। এটা তাদের বিরাট জয়। আমরা জাতি হিসাবে, রাজ্যবাসী হিসাবে অঙ্গনারী কর্মী সহায়িকাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ আমরা জানি করোনার সময় কিংবা বিভিন্ন সময়ে অঙ্গনারী কর্মী সহায়িকারা শিশু সুরক্ষা, প্রসবকালীন সময়ে মেয়েদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তাদের বঞ্চনার 12 মশার কোনো শেষ নেই। রাজ্য সরকার তাদের প্রতি অন্ধ, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কথা বলে না, মুখে মুখে নারী সশক্তিকরণের কথা বলে, কিন্তু কার্যত অশ্বডিম্ব। কিন্তু আদালতে এসে তারা রায় প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন, এবং আমার সহকর্মীরা বলেছেন আদালতে আসার ক্ষেত্রেও তাদেরকে ভয় ভীতি দেখানো হয়েছে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তারা সাহস করে অধিকার অর্জনের জন্য আদালতে এসেছেন। আদালতে এসে তারা সাফল্য পেয়েছেন, এবং তাদের এই সাফল্য অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সবাই উপকৃত হবেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রায়। কবে থেকে কার্যকর? এটা সমস্ত অঙ্গনারী কর্মী সহায়িকারা যারাই রিটায়ারমেন্টে গেছেন তাদেরকে দিতে হবে। যারা মামলা করেছেন তাদেরকেও দিতে হবে, আর যারা মামলা করেননি তাদেরকেও দেওয়া উচিত। তাদেরকে আবার মামলায় খেলার কোনো অর্থ নেই। রাজ্য সরকার তাদেরকে দিতে হবে। লাভ হবে, তাদের সুদের পরিমাণটা বাড়বে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাই। नरनुखना अंगनवाड़ी हेल्पर रंगनि बागै कायसे गाहाम कक्तमा ओंखाय ताबुक आनिया फावो जे कक्तमा दङ अबो हुंखांखाय नरनो ताबुनो कक खुरसावै साथाय कलायो थांनाय सालकिया सिगां नखा साल 3 सिगांनो जे उषा बाजार आगरतलानि जे एयारपोर्ट रोड आरो उषा बाजारनि कायसे दङ आ बाजारनिनो कायसे क्लाब आ क्लाब नि सेक्रेटारि बिकी हेकबा प्रसन्न सेन ना प्रसन्न दास ना बन बथार माने निकनेम के बिकीटा बिकी न बथार लाई माने पार्टी मुंगो बरि खरचा रमजाखा आमनो कारै क्लाब नि न आदं रमजाखा आबरो कारै दिनि टाइ कैसा जतन सेवान मा सिंजा कगंखा पुलिस रक जेतिखे बर्न सुंपिनि कैखा खरचा बरफ के बिनि मोबाइल सेगितलां जागमा खा गे फोन सेगितलां जाग बाक्सनो बन फोन खाइजागो फोनो बथार माने रिपोर्ट मांखा रखनि साजागिनाय हार्ट अटैक माने टेंशन जासुका सेस पन्त साक साक न थैका कटक सरै थैका गे थैजाक न खुनि बरफ रक दाबो मनैया बया काबना बया जलिना बया प्रशासन न चाया हंका पुलिस प्रशासन रक बेलाय प्रेसार मा बागैनो आनि नकनि नक फां थैका नै दाबि रायका गो आरनि जे थैजाक नायनि बसा रक बिरो नायने ग्रेडियो मांपनि दाबो नरो सभा সেদিন বলতে তারার যে ঘটনাটা আছিল ঘটনাটার পরে আমার বাবা মোবাইল নিয়ে গেছে পরে তারপরে বাবা এর থেকে একটা কেমন হইতাছে এরপরে কয়েকদিন পরে ওই তো সোমবারে আবার তারা হের মা সুস্মিতার বোন আর সুস্মিতার মা তারা আইছিল আমার বাড়িতে, আরও একজন মহিলা একজন পুরুষ আইছে সঙ্গে কইছে। এরপরে আমার একজন বড় ভাই আছিল সঙ্গে যারা আসছিল তারা কে? তারা তো কইতেছে পুলিশের লোক। তারা কি মানে পোশাকে আসছিল? না, সিভিল ড্রেসে আসছিল তারা। তো তারারে আমার ভাইয়া জিজ্ঞাসা যে কোনখানের পুলিশ কি পুলিশ, তারা কইছে উষা বাজারের পুলিশ তারা। তো এরপরে ভাইয়া যখন ধমক টমক দিছে তারা গেছে না। কতজন আসছিল? তারা তো একজন মহিলা একজন পুরুষ আসছিল, আর সুস্মিতার বোন মা ছিল, আর এই সুস্মিতার বোন আর সুস্মিতার মা ছিল। তাদেরকে আপনার বাড়িতে কি কারণে নিছিল পুলিশে? কি কারণে নিছে, আমার ভাইয়ের সুস্মিতারে ভালো হয়তো, হ্যাঁ, আমার ভাইয়ে তো আর এই ব্যাপারটা কিছু জানে না। আমার ভাই গেছে আজকে 4 মাস হয়েছে বিদেশ গেছে গা, এরপরে হের সম্পর্ক আমরা লগে কথা কইতো। মানে আপনারা জানতেন যে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে যে মানে ভালোবাসার সম্পর্ক? এটা তো স্বাভাবিক, সবাই হয়, এখনকার দিনে সবাইরই হয়, এটা তো লুকানোর কিছু নাই। আমরাও জানতাম, সব কিছু জানতাম। তারপরে হঠাৎ করে রাত্রেবেলা, সোমবারের রাত্রেবেলা হের মা কিন্তু আমরা বাড়িতে কোনো দিনও আইসে না। সুস্মিতা মাঝে মধ্যে আইতো, আবার যাইতো গা, কিন্তু হের মা কোনো দিন আমরা বাড়িতে আইসে না। সেদিন রাত্রেবেলা আইসে পরে বাবু এটা দেখে সেরা আরও আতঙ্ক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মোবাইল নিছে গা, এই সব জিনিসের লগে বাবু। মোবাইলটা কে নিছে? মোবাইলটা তো নিছে এর আগে, বলতে তারার কেসটা 2 দিন পরে তারার এখানে পুলিশে এই নিছে
মোবাইলটা আপনার বাবার মোবাইল? বাবার মোবাইল নিছে, এরপরে কইছে বাড়ির থেকে বাড়িতো না, বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা কইয়া গেছে। তা আমার বাবা একজন নিরহ মানুষ, কাজ কইরা ভাত খায়, বাবার উপরে এত কি এর অত্যাচার। এরপরে সেদিন সোমবারে রাত্রেবেলা আইসে পরে বাবুরে এমন এমন কইছে তারারে খাওয়ানোর জায়গা টাকা দিত। এরপরে বাবু কইছে না আমি এই বেজাল নিতে পারতাম না, হ্যাঁ আমার ফুলা একটা বাইরে থাকে, আমি এইসব জিনিসের লোক জড়িত না, আমি ইটা নিতে পারতাম না। এবার তারা বলে বাবুরে কইছে না রাখতিব। এবার বাইরে জিজ্ঞেসে যে আপনারা কেডা রাখতিব, আমরা এটা জানি উষা বাজারের পুলিশ। বলছে পুলিশের কোনো প্রুফ দেখান। এরপরে এমন দমকাছে টমকাছে তারা গেছে। তারপর আপনার বাবা কি গেছে? আমার বাবা পরে এদিন রাত্রের থেকে ওই বাবা জানি একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে গা, বাবা টেনশন থেকে আগের থেকে ওই মোবাইল নিছে গা। বাবুর ইডা বয় যে বাবু তারা নিকিচ্ছ হের নিকিচ্ছ, কিন্তু তারা কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো কিছু তো জড়িত নাই, শুধু শুধু একজন সাধারণ মানুষের বাড়িতে তারা হেনস্থা করছে। বাবা এটা শোক ওই সোমবারে রাত্রেবেলার থেকে ওই বাবু জানি কেমন হয়ে গেছে গা। পরের দিন বলতে একটা মাথার একটা কেমন জানি হয়ে গেছে গা, কথা কইলে কথা উলট ফলট তারা আইসে পরের থেকে একবার ঘরে যাইতেছে একবার বাইরে আইতেছে। এরপরে দিয়া মঙ্গলবারে সকালবেলা বাজারে গেছে, ভালো বাজারে যে গেছে মাও কইতে পারে না। খাবারে তাহলে বকুকসং বথা লাইমানি সিলাইতি লাইমানি সিকিরি লাইমানি গোসা লাইমানি একেবারে রাংনতি ককবাং लाइमानि आबाहाय हिसांनि ककबां लाइमानि आबाहाय गोबां मा कतमा बैखौफ्लं हासते ताइ हासते हापांगो गाय वाइसबा वाति बाय जेंजाल देरा लाइमुं वाइसबा नबार बाय नक बाय देरामुं वाइसबा कथर बाय वाइसबा लामा हामियांगै मानिखनि मरक लाइमानि पेट्रोल मानथ'याङै गारि गोबां मा लाइन मा बासालाय दं मानि गारि दामु मानि मैखोथों दामु मानि आबो बेलायखे गोरोंजाक अजराव लुकरनि जोंजाल ताइखे बेंमं परगे खाबल दाते बुकुक चं काइसा कक तमा तंग नरनि बागै लेवाची ताबक अजरानि बेलायखे काहाम माने फल फकला नि बिसिंगो आगि गो वातै गो फेब्रुवारि मासो वातै करि मानि बाय चिनि थाइसुग्रो बटाकलाय काहामके दारक बालिया ताइ लेवाची रब ताकलाय दारक फनो फेबा कतर कतर ओंथालिया वातै करिनि बागै यंसा उरि बायानि बागै गाकै फेबा लेवाची काइसे कुसु जागो काहामनो थाइका तर थायापानो बा बाक्सा बाक्सा वातै जे सावा जागारनि बा नबरति बा काहाम जागारनि काहामनो थाइका गया बाहायके न तिनि तेलेमुरा आमसे बाहायनि नजाखा लेवाची बेलायखे को तमसानाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ना नॉर्थ गुगलपुर सॉइल कंजर्वेशन लिमिटेड आ बिसिंगो लेवाची बिसि काहामगो थालिया हायपानो बरनि बिसिंगो बेलायखे हामजामानि बथाय आबोनिबो चिनारो मामपलि फाइसपाइका अ जरानि लेवाची बथाय तबे काइसा दरनि बागैनाय साख्लाय मुंबो दङो दरक लेवाची थाङैनाय चाय मानबायनाय पाइबो तुबि मानबायनाय लेवाची बुफांगनो बेलायखे चाक सासाङै दंबायखा किल्ला बरमुराव नरक लेवाची केबो व्यवसा खायनो मोसुनाय रगागा थाङैना हारमानो 60 सेके 70 बुफां हाजार हाजार गाड़ी ट्राक बायनो नाहारि फाइमानो नरक आबोनि बागै बो फियोगिरि खालु करकनो जे पाइकारि पाइनि बरगो थाङैना हारमानो किल्लानि बरमुरा हंके दर वानसुदि किल्लानि सिमी ओमपि फाइमानि कसाबनि लामाव ओमपिनि बरगो नाहारमानो यां किल्लानि बरगो नाहारमानो आगोतलनि बरगो पाइनि हारमानो पाइकारि बेलायखे दर गलायखे रै दङ ताइ जे बरक बाइक बाय थाङै बा आरो लेवसी बागानो थाङै बाइक लेवसी चाइनान हिगाके चानानि बागै तो फ्री फियाबा नंजाक चाजाक बरक थाङै मान गलाक गांकाय आरो नंजाक चाजाक रगनो गाके आ बागानो दाजाक गलाक किन्तु नर थांगा आरो टार्म्स एंड कंडिशन दङ नर किपसा आरो कक शहर बायदि थांनानि सिगां किल्ला बरमुराव थाङै लेवसी बागानो लेवसी चाइनानि सिगां कक शहरै थाङै 8730079274 ओ नम्बर ताइसे साबिरो 8730079274 ओ नम्बर कल खाइनाय नरक लेवसी बागानो थाङै जायमानो ताकलाय बर सारा रेखा लुगुरनि बागै लेवसी पाइकारि पाइये रनि बागै बाहायनो बबायनो कक शहर बायजादि इंकाय चिनिया भाव कल लेवसी नतिनाय कक टमाटो नरनो आं साकानो फियाबावनो ताइता मुखरानानि आं नरनो फन नम्बर खाबा सते कक टमा काहाम लेवसी जतनो थगजागो ताबो आनिया भाव जे कक टमाटो आं सानानै तनमानि गांकाय जागानो तिनाय बुलायलेखा मंडल सभापति संरक मंडलनि सेक्रेटारि संरक बीजेपी नि नो आदं
फियाबा अबो वालाय माने हेकाबा कक बांलाय माने तीनाय कक तमाव गासै फैका जागा फालमानि न किटिंगिसै 12 कोटी टाकानि जागा तीनाय सुनामुरा ओ निजिनि बदल कासिनि बिसिङाव बलाय तगलाय इंलायखा बीजेपी नि आदम दं आबोनि बिसिङाव कक तमा गासै फैका जागा फायमानि किटिंगि न सुनामुरानि नगर पञ्चायत नि दुइजन आदम दंनि बिसिङाव दादाक सिदा ग्रुप बसकांनो बलाय मिनि कक तमा जागा पाई थानिबो बुं गासै फैका सुनामुरानि मंडल प्रेसिडेंट बिश्वजित दास पार्टी मते सेमका सुनामुरानि फायर सार्भिस बाय नांलाय जागा आमचायो जरा कलमा रमिनो कायसा मिस्टी दुकान ताई कुबुनि दुकानदार व्यवसाय खलाई फाइमानि फेबा आसमसानो मंडल सभापति बिश्वजित दास ताई सुनामुरा नगर पञ्चायत भाइस चेयरपारसन शाहजहान मिया और दुकानदार रबनो दुकानिया कारि थांनानि बागिनाय उनको फानके साइ दङ ओंखाय अलकेनो दुकानदार रक दुकानिया कारै बरखा फियाबा किहासक दुकानदार ताबो याकारियाखो दुकान खलाई दङ कक मामा जरते जे दुकानदार रक साइ खनारका बरनि जागानि जे मालिक आबो बरग कोनो किछुपानो साया शाहजहान मिया नंकाय मंडल प्रेसिडेंट बरनो ओ जागा कनर दिहनि मंडल प्रेसिडेंट से सावो जागानि मालिक गाके कनर दिहनिया आबन बागै मंडल प्रेसिडेंट ताई सुनामुरा नगर पञ्चायत नि भाइस चेयरपारसन आ जागानो 12 कोटी खाइने फालका नि बिसिं बिसिं रो कक सलायमानि आ पातिमो तिने कुसु कक बांनि लाइजा फारिकाय आबनिबो किसा खानाय जायना कक तमा আসলে এই জায়গাটার মধ্যে আমি আজ থেকে 20 বছর পর্যন্ত আমরা একটা দোকান আছে নম্বর বৃন্দমণি সবসঙ্গে দোকানদারি করার পরে 2023-এর ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ করে আমাদেরকে আমাদের স্টেশনের বাড়ির যে মালিক আমরা যারা মালিক হিসেবে চিনতাম সে আমাদের বলেছে যে এই জায়গাটা আমাদের না এটা অন্য আরেকজনের এই জায়গাটা ওরা বলে বিক্রি করে দিয়েছে তোমাদের দোকানটা খালি করতে বললাম যে ওরা যদি খালি করতে তাহলে মালিক আমাদেরকে আসে বলুক না যে হ্যাঁ তোমরা দোকানটা খালি করে দাও দোকানটা আমরা বিক্রি করে দিচ্ছি কিন্তু মালিক আমাদের কাছে আসে না কিন্তু এখানটা বর্তমান যে নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপারসন এবং মন্ডল প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ দাস ওরা এসে আমাদের জায়গাটা কিনেছে এখন ওরা জায়গাটা বুক করতে চাইতেছে এখন বলতেছে আমাদেরকে দোকানটা ছেড়ে দিতে হবে আমরা বুঝতেছিলাম যে এই জায়গাটা যেহেতু ছেড়ে দেবো ফেব্রুয়ারি মাস আমরা 1 মাস সময় দেওয়া 17 মাসটা যাতে আমরা এখানে কাভার করতে পারি 17 মাসের পরে আমরা একটা দোকান অন্য কোথাও নইলে ঠিক করে তাহলে আমরা দোকানটা ছাড়ব কিন্তু তারা করতেছে যে না 17 মাস নেই কিন্তু তোমরা এই 10 দিন ফেব্রুয়ারি মাসের 10 তারিখ পর্যন্ত সময় দিলাম 10 তারিখের মধ্যে তোমরা যদি দোকান না ছাড়াও তাহলে দোকান আমরা ভেঙে গেলাম এখন বাধ্য হয়ে আমরা এই দোকানটা ছাড়তে হয়েছে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো আমরা যে জায়গার যে মেন মালিক আদৌ আমরা মালিকের সাথে সাক্ষাৎ হয় না কিন্তু মালিক যদি इलेक्शन सिगां फेब्रुवारी नर्थ साइमानो एप्रिल बोले ना एप्रिल 19 तारिख इलेक्शन नोंखाय फेब्रुवारी पुयाबो खागो नोंखाना नोंखो बुवाग्रा दिल्ली वो तिप्रासार थानानि बागै मंसा रनानि साजाया नै कक सावै फाइमा सासमसा खासबाय कक सामबाय ब जायानै अनसन दंमानि इनके ब माइजे नैया जवा खाइमानि जरावनो बनो रगिरवै त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताइ काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदारिङै जग्ग खाइजाकमानि इनको जायानैया वइनो इनको जग्ग खाइ पूर्व ताइ कैसा मताइ जाकजाखा इनको बुवाग्रानो सरिका हामकरें दंनानि देशनो कसां तनिनानि ताइ तिप्रासारनि मानथै माननानि सानैनाय काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदारि माने जत दफानि हदा अक्रा रक नति जे खाजाक मथा बरनिबो खाक्ति कैसा मताइ जाकमानि दङ आमा त्रिपुरा सुन्दरी मताइ उदयपुरनि न इनके आमा त्रिपुरा सुन्दरी मताइ न इनको मताइ जाकमानि गुनि न जे बुवाग्रानि मथाइबो मानखानानै बर पुइतो खलाइ न खानाय क्राक सालो इनकाय थानाय मंगलबारनि दिनो मताइ रिलेखा मिसिब मासा बलिरेखा ताइ मोसुक पुन मागनै तानखा इनकाय मिसिब मासा बलिरुयै पुन तानमानि न कितिङिनाय जे काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा ताइ त्रिपुर क्षत्रिय समाज संरक खाङैनाय आरो मताइ रिमानि उलो बरक जे साइखाना माने कक किसा खानाय बायदि बुबाग्रानि तुइनाय बरकनि हामजाकमानि बरक नि नायमानि ताइ त्रिपुरा दफानि काहामनि बागै बरनि सुरेलाय माने कक्तमा বলেন सेमतिनि और
त्रिपुरा सुंदरनी मंदिर फाइसम कारण का आगे वो फाइका सिनी त्रिपुर खत्य समाज तारपरे सिनी त्रिपुरा दफारनि गंगई सिनी खत्य समाज पक्षनि सिनी बुबाग्रानि बागै जों बिनि बुबाग्रानि हामफ्राय नायै जोंर कैसा मानस खेमा दङ मरो मिसि बोलिना होनाय मिसि तानना होनाय ताइ फोन मांनि तानना मनि जों फाइजेबो दङ आबनि आगे जों सिनी हाथाय कतर जों बुबाग्रा जकन हांगार स्ट्राइक खेपुरु आफोरबो जों जग फेगारो पार्टिं जग खेमेर परे आफोरबो जों फोन मांनि दै बलानि ताइ फोर मिसि मासा बोलिना होनाय आबो खायगा जों आबो तिनि जत कक्टाब्लाइनो जों तिनि 7 तारिख मेनि गोवसों त्रिपुरा सुंदरनी मंदिर जों मिसि बायदि फोन बोलिनानै फैनाय जाथाबो आहिने जों नासिन दंनाय ताबो सिनि पुरोहितबो अर खानि मथायनाय सिनि जे नियम नीति माने जे सिनि जे टाउन बदि जों बुबागान मिसि चाखा उनचाखा आबनो जों आरो तिनि मथायरो 12 टान समय सिनि मिसि बोलिफैनाय आबो मिसिखौ फैनाय ओंखाय जतनो गाव गोजानाव जों जे कक त्रिपुरानि चेनेल जे सिनि त्रिपुरा हानि जत बरफ गाहाम फैनाय खानजाखाय मिलि तंगनां दं बुबागान सरिबो गाहाम दं बुबागाननि आइ बलक दं आबनो नायै आं सिनि त्रिपुर खत्य समाज पक्षनि गय आं गोबां दंमोन जतनो कमियासाबो जे हामबो अनन खैयो जे नरगो जत बुबागान सरि बायदि दिनि बिनमुंनि सिमरा गोथार जे बोलिना थांदोंमोन आबो जाहाथे गाहाम गोनखाय मानि चरनाव बलिंथ आइनि आंबो आसा खायो जतनो हामबाय जाफारै आंनि पक्षनि नाथाय सरकार हामबाय जाथों Singkai norno khona bubagrani bagini borok motayo janja puitono tiyainyai pontharo ba misip tano ngai ama Tripura Sundari motayo borok motayo lekha phaikai chini sijajak Tripura salukorok tabuk dofani hodani chaya chugyarokno hamran bagi chaitokmu abuno hodakarokni yang tabuk sebuk khainai retirement thangjak haba paijak yangkaba senior citizen boroni bakati tini takarjola thanao belai o jorabo nangsugui tongmani kok biditi nai mokol dodal jagiangai hodani tomungsayano slainani bagi nai kaisa deputation leka thanao thanani bagi nai bawaisa phasing abo lasidani hnito hunmaya borbo chesta khaitongo phiaba jaikhe mokol kaire jen bagi borbo samungo belkhana takarjola amsayo o khebo sererok jeti khe bike chalulayo accident mang mar kai thamungkha abru nugui tongmania okra tai senior citizen rok borok tini thanao thangai deputation lekha dorok ni bakati taisa kahamke initiative na harjak nangthung tamni machini je siklarok thinangni borok rok je thinango desh tinai rok borok tabuk langma bathari tongmaikha ereng bike chalok lainai kethek deng lainai abuno mothalen bagi police kotor samungma tangnai barjama tinai abuno pobi thake chakla khnai police no muido khlai ka senior citizen rok hodano kokbitiri tongnai rok borni bakati tini amchayo ngi tongmani samung sitra rok no katirani bagino ka bawisa phasing koibung kaisa ke bitia pharmung tai kaisa ka muido khlai rumung hnyo wan sokka pharike naliana gori bakati takarjolani senior citizen rok ni bakati thanao rimani deputation ni o koktamani ya phangyaro ini norno singnukar deputation ni phalimani rai tamno ti nor deputation rei no media nan dalai hambai khulumbayo jara nai tongnani bo जों के चिनरो चराइरक विशेष करे चराइरक माने अप्राप्त बयस्क रक बरक बाइक एमन भावे अनियंत्रित भावे माने आसले स्पीड के चालक जेता तिनि वान सुनमाय एबं आबन बागि कयेक दिनो बेस कयेकटा एक्सिडेंट लिमर खबजाखा काजै अब जाते प्रशासन दृष्टि बंगिरे थों होननाय जों सिनियर सिटिजेन हिसाबै चाक्रा मालायाव बदत किनरो रेजिस्टार्ड बो दङ आबन पक्ष থেকে जों थानाव इनफर्म देबोथन जोंहा फैयो जाते अब नियंत्रण थानाय सामाजिक सुस्थ एबं एलाका जाते सुस्थ एबं शृंखलार मध्य थांनानै बागै जानताय अनन बिसोर जों सालायनाय विशेष करे तेबो अर मेला आरो होननाय जे सामाजिक कासं दंमोन गुवार थांनानै आबन्ति बिखे सालायनाय जदिও जोंहाबो प्रशासन बेपार बेंति सालायनाया जों अबनो प्रचेष्टा खालाय जाते समाज सुस्थ थंथों जों जेहेतु जोंले मानजाक फाइनजाकबा अ समाजनि बाइके सुस्थ खालायथनाय आथि दादाराव थैनो थुंथुनि अर
डेपुटेशन चाकरा मालाय बदल सारनि सिनि मुंखि जार दै आनि मुंखे जहर देबरमा आंके ओ चाकरा मालाय बदलनि एसिस्टेंट प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट गताबो अमनर ब थानाव डेपुटेशन ना फाय जोंके ताबो चिनर एलाकानि जे थाना ताकारजला थानाव जों डेपुटेशन मा जा हामबाय खबर ताजे बकचों नरनकक तमाव ताइसे कचारो साइ रना माकलायो धनंजय त्रिपुरा मुई खरकसा कमाजाक किल्लाम साइनि ब धनंजय त्रिपुरा मुई खरकसा बरक तंक संजा ब कमाजाक तामनि हिनबा ब यांगो सामुं खायमानि बुनि राबार बागानाव खायमानि बेरां पुचुक जायगा नखंगो बियाल हनैनो गवो फादार हास्तेव थाङै दा रां सामुङाजि मानो हनै दं खरनि बैतलां थांजोगमानि आंगाय फियाबा बरक थां जे बरक प्लांखा बरक बायबो कागजाक बताबो कमाजा आबन बागिनाव लुकुरकनो किहासे ग नाइदा चबाय माननो हनैनाय आरो थाङै बरक आमजानि लुकुरकनो थाङैनाय अ परिबारनि बरबाय मालायनाय लुकुरकनो साइखनारखा किहा चुबा दिखनै तो बुंनो ताकुक धनंजय त्रिपुरानो केबो नुबैताव खांखाय किसा बिनि नुखुंगो साहनानि बा आनि अर कक्तिबा फान साहरै नरक चुबा चुबाय खांखाय बालाके जानायनि बरकिनि साइखनारखा कक्तिबा नुबिसै ताइ कैसाखा वालेट ताकुक खरकसानि वालेट कमाजाक मानखा नान्टु देबबर्मा ना मिंटू देबबर्मा बनि बहिनो किल्ला आमसायनो मानखा बिनि वालेट लगियो आरोनो एटीएम एसबीआई एटीएम ग्रामीण बैंक नि एटीएम बिनि गोबां मा डिटेल्स सपायके आनारो नर किच्छा कल खायहदि आनारो फान करंदि नर आं जे मानै जानि यागो याफिया बा जे बर गानो फुन खायका आं बरनो याफरनाय बिनि बारांके मिंटूनि बारांके अबयनगर और आगरतलावनो गाके बरनो बारा रक्तं सेमिया केरो बंग खरचा बाननि बुमुं तो फानो बिनि मानजाखा आधार कार्ड पैन कार्ड बेवन आरो गोनां अ वालेट गाके फारिकाय तिनि सामुं काहामनि बिसिङो एम रवीन्द्र देबबर्मा आसुमसानो तिनि स्कुल खुम्बु स्कुलाव थाङै भिजिट खायका ब एडिसिनि बेदेगनि संसार फांगा दंबा इंगे थाङै नायमानि उलो रोंनबनि जोंजालनो नायनाय तामो साइखनारखा फायदि नायनायानो मंथ्रैनि बिसिंथि जोंखौ जोंनि क'क्राझार मिडियानो दिनै जों खुम्फुइ एकाडेमिनि एनेक्स बाय आरो जे मेइन जे खुम्फुइ जों आरो दिनै बेरायनाय लेखा ताकलाय 2024-25 बिसिनि जे निउ एकाडेमिक सेसनाव जे बाहाय बाहायके ताम बाहायके चलिथं अब नायनायनि बागै नावखायो এবং स्कुलनि बिसिङाव ताइ फाटाराव बन्तिरक जों जाल दं आब्रो नबसं पुरिनाय लेखा आबनि लगे लगे आरो कताल ताबुक बिल्डिं चलि दङ नाय क्लासरूम नाय ताइ लेबरेटरि नाय कम्पिउटारनि रूम नाय आबो काम चलि दङ आबनि किया नायखा दा आबनि लगे लगे सोंनुखा जे ताबुक तो काहाम न चलि दङ একটা খেবা চিনি টিচার নি কিছু শর্টেজ দিনি প্রি নার্সারি নিয়া খেবা 1 2 3 4 5 জরা অরজ তমানি টিচার আপনি সমস্যা টিচার দङ সংখ্যা খালাयो अ जे जोंजाल तमानि फोरोंनाय रंनि जोंजाल इलेक्शननि कोड अफ कन्डाक्ट पाइमानि फरेनो जों একটা ওয়ান ছবি তंखा তাকলাই जों रिक्रुटमेंट खायनो हानाय फाइल लमजत रेडी खायजा बे आं आसा खालायो गाहामखायनो जों म खुम्फुइ एकाडेमिनाव प्राइमारि लेभेल जे क्राक खायनो नांमानि जे अबनि जे पिलार जे क्राक ना नांमानि अबनो क्राक खायनो बागै जों yang 6 7 8 9 निसाय जतनसे जों जुरमारनाय अ तलानि लेभेल हामखायसे सागानि लेभेल हामनाय तला हामिया हामखाय सागा हामिया बने बागै जों ताकलाय
और जे एडमिशन बो खूब रेस्ट्रिक्टेड माने खूब रेस्ट्रिक्ट लेगेছে जाय ताबुक बुसकांनि बिसिनि सिमी सिनि बिसेस के 10 ताइ 12 बरनो गाइड होना बागै जों वानसुगै दङ এবং সামার ভ্যাকেশন পূজা ভ্যাকেশন এডি ভ্যাকেশন जों बरनो सुति गैयावै बरनो स्पेशल कोचिं खायनाय बागै जों वानसुगै दङ जेसा खायफा नंथं অন্তত পক্ষে তাবুক চিনি মক খুমপুই তাবুক হাসতেও কাইসা বুমুই দङ হয়তো থানায় বিষয় কিছু চিন রেজাল্ট হাবিয়াং মানো কিন্তু বুসকাং ফাইনাইনি সালো ও রেজাল্ট তাই হাবিয়াং লাগ আবনি লগে লগে চিন্তা কাইসা वानसुका যেহেতু খুমপুই বিদ্যাজ্যোতিং যা বিদ্যাজ্যোতির নর্মস গাইডলাইন অনুসারে চিনার স্টুডেন্ট বাঙি থাকে এক খালি হিংগাইছুন 2025-26 ni bisingono sengtai kaisa orok ketal school abo bidyajyoti ba সম্পূর্ণ সেপারেট abono khagiri hoi ketal khai orobo khumpui english medium higher secondary school bumur hoi sengtai kaisa school oro khainai ছাত্র রব sengtai kabang khai buskang bisiwo जों borti khainai je student जों borti khainai Kai khabari tada bukuk song bong kai tini hasteni koktoma MLA Paul Dang Subahnya tini korom sora dem sora ni kothor kalai nai je kempo ma tonginei rok borno thangai chamung rok ya primani koktoma balai ke lukrok ni samo buagrani kok bitinoti sekangai tongmani koktoma chinja kotomo kai খাবার তাদের বকুক চং আরিয়া ভাবো তাবুক যে মাংলি তো তাই করিখা ফিয়াবানোর সানানি দङ আবংকা গায় নবর্তিবানি কক আবনো সকাং কাইসা কক তোমা কাসাই ফাইকা তাকুক জিতেন দেববর্মা মুঙ্গই খরকসা ব খুমুলুঙ্গ কাইসা বরক প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট নি কাইসা খুলুই দংমানি টেকনোলজি Gaka itamungka army president borok paramedical ni go president Jiten Deborma bo je borok paramedical no khumulung ni je go jaga nahari tongmani aro 3 বছর ni agreement khaiba jaga o addition khapani yago ke 3 year on sijak kiaba bo je Delhi government no ba ko India government no submit khaiba jaga ke 3 jaga o 0 roinai 30 year ni khlaimani atai Tirupati University rogo bahino 30 year ni simani fiaba TTIDC abno saimani verification khairmani bisingtoi bini chaya saimanka abo 3 year no nei a TTIDC hapangdi complain ramano kitingi no tini Radapur thanabo Jiten Debormano romito uja khanai sai thanaka Radapur thanani osi gai bo sai thanaka Jiten Debormano 471 468 470 465 pe 420 obai ke thokai mani keso romjaka khana dorbana gor hor janai nei sai thanaka jodiu Jiten Deborma bini obo paramedical tongmani bai baksano bo kabangma kerengjak tongo politically bo haino athawale ni kaisa political tongo Ramdas athawale a party bai bo kerengjak tai bini tabo oro tamo kumari mortiru posilo bahnya bini kaisa canteen tongo businessman no kakai boko su kerengjak tongmani phiaba obo tamui abo haengkha abo soi da 3 year no 30 year khaika ab to cheri nyai nyai dorbano fiaba abo haino kaisa fraud ni case boro romjakbani koktoma mankha nor tibani koktoma o norno kisa saikla klayo tamni ma tabo kereng jago chin boro no khu tabo khaya tongner nor kia no khabai jadi tabo boisa coverni wati phai tongo no ba phai tongo khana no kha kisa sa somtingu sunu tongnai kasi tini jago pherang kohine wati wawi mano tai tungmani hingga tini 34 degree khara tungana 34 degree ni jora gakai tini hingga tungkha 33.8 degree celsius gakai bos kang ni 24 gonta o hasini joto hang korono wati pherang kogimano gatai nobar bahino phaimano nei hoja klaika boyar khok naikhung tini bagi joran kok panda asung situng khara kaisa kubri kok toma tui phain nei kok kacharo jotona hambai